Oke, ya. Nila, I will explain firstly about English skills, ya. Actually, in English there are four skills. Sebenarnya ada empat, ya, ada empat skills dalam bahasa Inggris. We can begin to travel how to master English from listening. Jadi Anda bisa mulai dari listening dulu. Jadi kemampuan berbahasa asing itu apapun, itu mulai dari mendengarkan. To be a good speaker, we have to start from a good listener. Understand what I mean? Jadi kalau mau jadi pembicara yang bagus, itu harus mulai dari jadi pendengar yang bagus. Kayak kita ngomong bahasa Indonesia pun demikian. Betul tidak? Ya kan? Nah, what are the resources when we want to improve our listening skill? Jadi apa sumbernya yang bisa kita tingkatkan dalam kemampuan mendengarkan kita, ya kan? There are many ways. Ada banyak cara, ya. First, we can start from making habits from listening, audio listening, ya. Jadi pendengaran audio from movies, ya, songs, drama, theater, ya, teater, vlogs, ya, culinary vlog, or traveling vlogs that used in English. Entah itu vlog yang kuliner, vlog yang travel, tentunya yang menggunakan bahasa Inggris, ya. Especially they use English accents, ya. Aksen berbahasa Inggris, bukan from orang Asia yang berbahasa Inggris, bukan, tapi from America, from UK, ya, England, Australia, etc. Ya, that English as a their first language, yang dimana bahasa Inggris adalah bahasa pertama mereka. Ya, jadi kita bisa belajar aksen-aksennya langsung dari penutur aslinya. Ya, kemudian selain itu dari wawancara, interviews videos. Jadi video-video interview itu bisa kita simak, kita saksikan di situ. And then about the English tutorial, of course, ya, tutorial bahasa Inggris. Jadi kita bisa menyaksikan dan mendengarkan banyak sekali tutorial berbahasa Inggris, ya. Kemudian dari apa lagi coba? News, news anchor, news presenter, ya kan? Pembawa berita, ya. Itu juga bisa kita jadikan sumber untuk mengasah listening skill kita. Oke, Mbak Nila. Kemudian apa lagi? Reading text, ya, teks baca yang berjalan itu. Kayak news presenter sedang membaca berita, tapi dia itu sebetulnya membacakan teks yang ada di hadapan mereka. Ya, jadi sumber-sumber demikian yang bisa kita gunakan untuk mulai mengasah keterampilan berbahasa dari listening. Dari situ kita akan terbiasa mendengarkan ungkapan-ungkapan berbahasa Inggris, ya. From the sources, we can normally listen to the English accents directly from the foreigners, ya, from the first or native speakers, ya, jadi pembicara pertamanya. And then we can improve our vocabulary. Kita bisa meningkatkan kosakata kita juga. Kalau kita misalnya nggak dengar apa itu, nah, we can turn on the subtitles. Kita bisa nyalakan subtitlenya, ya kan? And when we curious about the meaning of the target language, we can open up our dictionary. Jadi kita penasaran, nggak tahu maknanya ya, kita bisa buka nih kamusnya. And then we can check how to pronounce the words properly, correctly. Jadi kita juga bisa ngecek cara pengucapan dengan benar juga. Dan itu dilatih berulang-ulang. Jadi dari mendengarkan itu kita sekaligus ya belajar kosakatanya, terus belajar ungkapan-ungkapannya. Kayak anak kecil. Mereka kan juga nggak bisa langsung berkata-kata panjang ya. Jadi mereka mulai dari mendengarkan orang-orang sekitarnya, dari orang-orang terdekat, dari orang-orang yang nah dia dengar di sekeliling mereka, ya. Itu mereka perbendaharaan kata mereka simpan dulu dalam memori. Ya, tapi ketika dia udah terbiasa mendengar, lambat laun dia bisa melontarkan satu kata, dua kata, hingga panjang. Hingga dia berbicara itu sudah gampang, ya kan? Jadi kita belajarnya secara kata demi kata, terus dari lewat mendengarkan jadi kebiasaan itu.
Nah, baru kalau sudah terbiasa mendengarkan kosakata dan aksennya, kita improve cara yang kedua. Ya, we can improve to the second level. What is that? That's speaking skill. Ya, jadi kalau listening-nya sudah, terus dibarengi dengan speaking skill. Nah, jadi belajar bahasa Inggris yang bisa otodidak adalah dari listening. You can learn English by yourself from the section of listening, from the level of listening first. You can do by yourself. But when you want to improve the skill of English, you have to be guided. Ya, Anda harus didampingi. You have to be taught by a professional tutor. Ya, Anda bisa dipandu oleh tutor. Mulai dari cara mengucapkan dengan benar, ya kan? Mulai dari pemilihan kata yang tepat, itu cara bicaranya, ya. Jadi cara dengerin oke, tahulah ini artinya kata-kata ini bagaimana, ya, cara menggunakannya seperti apa. Tapi dengan benarnya itu belum tepat. Sama kayak anak, ya kan? Anak itu tahu oh, makan, mama makan, ya. Ayah makan sini, gitu kan? Nah, itu kan hanya sepenggal saja, biasa. Tapi ketika mau ngomong yang benar, baru butuh pengarahan. Betul tidak? Sama kayak kita mau belajar speaking, ya. Kalau mau ngomong yang benar, kita butuh arahan. Jadi yang level speaking inilah yang harus dipandu. Ya, kalau listening mah bisa belajar sendiri. Tapi kalau speaking harus di-guide, harus didampingi. Ya, cara strukturnya yang benar gimana, diksi yang tepat seperti apa, sinonim-sinonimnya kata itu apa saja. Nah, itu harus diajari. Kalau dia sendiri belum bisa. Ya, baru nanti jadi pembelajaran structure, grammar, ataupun kosakata itu akan terintegrasi dalam pembelajaran listening maupun speaking. Ya, baru kalau sudah, nanti ketika sudah menghadapi teks, baik yang media online ataupun media cetak, itu akan bisa dengan sendirinya menerjemahkan. Maka kemampuan reading skill-nya bisa diperoleh setelah kita menguasai listening dan speaking. Kita lihat teks di media cetak, di baliho, dimanapun online, kita bisa lihat, oh begini maksudnya. Kita bisa menginterpretasikan, kita bisa menerjemahkan. Lalu setelah itu, the last level is writing, adalah menulis. We can put our idea on the text, on a piece of paper. Kita bisa menuangkan gagasan dalam selembar kertas, ya dalam uh, sebuah media apapun itu, ya cara tertulis, ya. Jadi kemampuan tertulis adalah kemampuan terakhir. Sudah bisa menginterpretasikan, membaca, dan memaknai dengan benar, baru dari bacaan itu kita bisa ini ya, memahami jenis-jenis teks, maksud dari teks, pesan moralnya, lalu kita tuangkan dalam tulisan. These are English skills that you have to understand, Mbak Ilan? Jadi jangan bingung dari mana ya belajar bahasa Inggris, dari mulai dengerin dulu. Mulai sekarang, you take the course, but you have to review. You have to review all materials by yourself from listening habits, dari kebiasaan bilang mendengarkan tadi. Sumbernya apa yang tadi sudah saya sebutkan? I already mentioned the previous book. Ya, you still remember apa aja sumbernya coba? Apa? Sumbernya apa aja coba tadi yang listening? Bisa dilihat dari kayak presenter, And then what are they? kayak konten. Okay, and then English tutorials, interview, Yes. movie, songs, yeah, etc. Understand? Okay, now we begin from the basic materials. Ini about greeting, ya. Jadi malam ini kita akan belajar mengenai greeting. Greeting itu sapaan, ya. Let me show you the modules, ya. Modulnya sudah saya upload sebetulnya di tim ya. Di tim sudah saya upload. Saya akan share screen ya.
Anda sudah mendownload bukunya? Mbak Nila? Sudah mendownload modulnya? Yang dikirim di WA bukan? Ya, yang dikirim di WA. Ya. Oke, oke. John Maples. Sudah jelas belum? Ya. Coba di layar Anda apa ini? Itu. Apa sih? Yang itu dokumen download. Basic greeting bukan? Belum nyala berarti. Ini sudah? Ya, udah. Oke, ya. Nah, di sini Anda akan mempelajari bagaimana greeting itu sapaan dimulai, ya. Jadi dalam bahasa Inggris ada good morning itu mulai dari after waking up. Good morning, ya. Good morning itu dari mulai bangun pagi sampai siang ya. Understand? Oke. Good afternoon itu dari siang sampai sore. Good afternoon. Jadi Anda menyapa good afternoon itu bisa siang, bisa sore. Sedangkan good evening itu mulai petang sampai malam jam 9. Itu good evening. Understand? Sedangkan good night itu selamat malam setelah jam 9 malam ke atas. Atau juga bisa diartikan selamat tidur. Good night. Clear? Iya. Oke. Sedangkan ungkapan untuk bisa menyapa, Anda bisa menggunakan what do you do for a living? Ini sudah jarang dipakai. Yang biasa dipakai adalah how do you do? Itu pertanyaan menanyakan kabar untuk pertama kali bertemu. How do you do? Ya. Ada juga how is it going? Can you repeat please? How do you do? How do you do? Oke. How do you do? How do you do? Oke. Jadi ada tips nih supaya mendoknya hilang. Dibiarkan lidah kita itu di belakang gigi. Keep your tongue behind your teeth. Jadi posisi lidah itu dibiarkan di belakang gigi ya supaya mendoknya hilang. Oke, coba kita perhatikan. How do you do? How do you do? How Oke, better. Nah, begitu kan better. Daripada Anda mengatakan how do you do? Itu mendoknya masih kelihatan, masih kedengaran ya. How do you do? How is it going? Repeat. oh, How is it going? how 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 is it going? Seperti yang di sampingnya ini, how is it going? oh, how is it going? How is it going? Nah, jadi the principle of speaking ada 3. There are 3. Fluent, clear, confident. Repeat please. Fluent, Apa? fluent, Fluent apa? fluent itu lancar, Oh, ya. Fluent lancar. Sedangkan clear itu confident. Clear itu jelas, confident itu pede. Jadi 3 yang harus Anda kuasai itu, ya. Harus lancar, harus jelas, harus pede. Oke, gimana caranya? Ya caranya kalau mau lancar, Anda gabung, ya. Anda gabung setiap bunyi yang berbeda. Bunyi konsonan bertemu dengan bunyi vokal atau sebaliknya itu kita gabung. Contoh, how is it going? Kata how itu beriran oh gitu ya. Jadi ya how is it going? Itu bisa kita gabung. How is it going? Understand? Digabung. Oke. How is it going? oh, Kemudian jawabannya apa? Ah,
well, everything fine bisa, good bisa, nothing special, nggak ada yang spesial berarti. Ya biasa aja, just so. Ada juga menanyakan kabar, how's everything? It's fine, thanks. Jadi, dibiasakan ketika Anda ditanya kabar oleh orang lain atau Anda menanya kabar, ketika sudah menanggapi, jangan lupa bilang thanks atau thank you. Ketika apa, Mas? Jadi ketika kita menjawab, jangan lupa kita bilang thank you. Understand? Iya. Yeah. For example, how do you do? Apa jawabannya? How do I'm you do? fine. Oh, how do you do? How do you do? Khusus pertanyaan how do you do, jawabannya how do you do. Kenapa? Karena how do you do itu digunakan untuk pertama kali kita bertemu. Ibaratnya nih, saya sama Anda di bus saling menyapa tapi kita belum pernah bertemu. Gimana kabar Anda? Kita mau menyapa tapi belum pernah ketemu, ya. Jadi logikanya demikian. Lalu Anda tanya, nah gimana Anda gitu kan? Kita juga sama-sama orang asing, Oh, belum saling kenal. Jadi gitu logikanya. Ya, oh, dalam bahasa Indonesia begitu. Maka how do you do jawabannya how do you do. Oke. Berbeda dengan how are you? I'm good. I'm fine. I'm great. Thanks. Understand? Jadi saya akan berikan yang ini ya, yang word. Akan saya catatkan yang word. Saya lebih suka pakai word untuk oret-oretannya. Kamu nggak ada whiteboard di sini. Ya kan? Oke, saya akan stop sharing dulu. Nah, sudah kelihatan word sudah. saya? Oke, halo Mbak Nisa, dengar suara saya? Dengar. Barusan saya menjelaskan dengar tidak? Enggak. Oh enggak, Di, ulangi. di mute kayaknya. Oh, commute. Ada enggak? Iya, 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 commute ya. Ulangi. Jadi, ungkapan how are you ini macam-macam. Ya, ini macam-macam jawabannya.
Tidak usah Anda bilang I'm fine terus. Ini terlalu umum ya. Yang bisa kita dengar I'm fine begitu ya. Nah, Anda bisa menggunakan I'm good. Repeat please. I'm good. I'm good. I'm pretty good. I'm pretty good. I'm very well. I'm very well. I'm pretty well. I'm very well. I'm just fine. I'm just fine. I'm just fine. Yes, just fine. Fine and fun, there are different. Fun versus fine, beda. Fine. Fun itu menyenangkan, fun. Yes. Ya, beda ya. Sorry, ini beda ya. Kalau yang ini fun, artinya apa tadi? Menyenangkan. Sedangkan fine, baik. Yeah. Clear? Okay. Clear. Okay. Continue. Wonderful. I'm wonderful. Wonderful. Okay. I'm amazing Amazing. and great. I'm great. I'm just so. I'm just so. Okay. I'm not bad. I'm not bad. Good. I'm not good. I'm not good. I'm unwell. I'm unwell. I'm ill. I'm ill. I'm not so good. I'm not so good. And then after you respond about your condition, you have to follow by thanking. Thanks. Jadi ketika Anda sudah merespon kondisi Anda seperti apa, Anda ikuti dengan ungkapan berterima kasih. Ya. For example, Anda tanya ke saya, how are you, Mr. Sami? Repeat please. I'm good. Okay. For example, I ask you, Mbak Nila, how are you, Mbak Nila, today? I'm good. Thanks. Thank you. Thank you. And how about you? Oke, I'm just fine, thanks. Nah, Anda cara mengatakan how about you itu digabung. Jadi saya sudah mengatakan tadi the principle of speaking and the principle of speaking. What are they? Fluent, clear, and confident. What is fluent? Lancar. Fluent apa tadi? Lancar. Lancar. Supaya lancar, kita gabungkan. Ini ya. How about you? How about you? Gitu. How about you? Ya, jangan di-split ya, jangan dipatah-patahkan cara ngomongnya. How about you? How about you? How about you? Ya, sama dengan Anda mengatakan how are you dengan how are you. Kalau Anda mengatakan how are you masih di-split begitu, Anda masih levelnya tingkat SMP. Ya. How are you? How are you? Okay. I'm great today, thanks. How about you? How about you? Saya tanya Anda. Saya tanya Anda. How about you? Oh, I'm good. I'm good, thanks. Jangan lupa bilang thanks-nya tadi. Ulangi coba. Anda tanya, how are you? How are you? I'm so. How about you? I'm good. Thank you. Oke, gitu ya. Understand? Yes. Okay, easy or difficult? Easy, ya. Still easy. Nah, ini not good. Ini yang saya bercetak miring ini untuk ungkapan yang tidak baik, kabar yang tidak menyenangkan. Not good lagi nggak enak badan, unwell lagi sakit, ill lagi sakit, not so good lagi benar-benar nggak enak badan. Ya, Yeah. ada kata not-nya ini. Understand so far? Yes. Okay. Now about leave taking sekarang ya. Leave taking itu cara menutup percakapan ya, pamitan. Oke. Anda bisa menggunakan apa aja. It's ya. It's nice to meet you. Nah, maka jawabannya apa? Me too. Lagi misalkan apa? Please to see you sama. Me too. Ya.
I'm happy talking with you. I'm happy to talk with you. Sama ya? Me too. Understand? Yes. And then you can say, see you later, or see you tomorrow, yeah, or see you next time, or see you next blah blah blah, next Monday, next Friday, next week, next month, yeah, next year. See you later, sorry. So now, see you again, sampai jumpa lagi ya. And then, goodbye. Ya, jawabannya ya, see you, bye gitu. Okay, understand or not? Yes. Understand. Okay, good. Coba dibaca. It's nice to meet you. It's nice. It's nice to meet you. Okay, pleased to see you. Pleased to see you. I'm happy to talk with you. I'm happy to talk with you. See you later. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. See you next time. See you next time. Okay, see you again. See you again. Goodbye. Goodbye. Oke ya, jadi ini ungkapan untuk menutup percakapan Anda. Ya. Oke. Ada lagi? That's all. Ya. Sorry. I must go now. Ya. Talk to you later. Talk to you later. Nah, ini juga bisa. That's all. Sorry, I must go now. Gitu aja ya. That's all. Itu aja ya. That's all. Gitu aja ya. Gitu misalnya. Sorry, I must go now. Maaf, saya harus pergi sekarang. Talk to you later. Ngomong lagi nanti ya. Gitu ya. Okay. Repeat please. That's all. That's all. Sorry, Digabung I ya. must. Oke. Sorry, I must go now. Sorry, I must go now. Go now. 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 Okay. Talk to you later. Talk to you later. Talk to you. Talk to you later. Talk to you later. Jadi di sini Anda bisa menutup percakapan dengan berbagai cara. Oke? Ingat ya, the principle of speaking fluent, clear, and confident itu harus dilatihkan berkali-kali. Seterusnya. Oke, get it? Yes. Yes. Setelahnya nih, English. Ya. English comes from some element. Ya. First letter. Apa itu letter? Huruf. Ya. And then word. Kata ya. And then phrase. Yaitu frase. Okay. And then clause. Clausan. And then sentence. Kalimat. Okay. And also paragraph. Itu paragraph atau teks or passage or teks. Nah, hurufnya yang Anda harus pahami adalah ada vowel, ada konsonan. What is vowel? A, I, U, E, O. Dibaca apa ini? A, A, E. A, I, U. Repeat. E, E, O. O. Repeat, please. I, A dibaca E. Ah, remember. A, I, U, A, O. E,
I, A, dibaca I. E, O. Oke, ya. Konsonan berarti ya except A, I, U, E, O. Selain ini. Understand? Okay. Ya. Oke. Jadi number 2, phrase. Number 4, close. Number 5, sentence. Number 6, text. Ya. Nah, maka dari itu, hari ini selain Anda akan mempelajari listening and listening, ya, kita latihan dulu pronunciation-nya. From the basic one. Oke? For example, A. A dibaca E tadi untuk huruf apa aja? Contohnya, apple, and then, what else? Ankle, and then, one, can you mention more? Using the beginning of A. Angel. Yeah, and then, what else? Air, airport, airplane. Yeah. Then, arrive. Yeah. Etc. And then, I become island. I dibaca I, contohnya island, and then ice. Okay. Next. Cream. Sorry, bukan. Ya. Apa lagi? Iron. Igloo. What else? Island. Island itu apa? Irlandia. Ya. Negaranya. Irlandia. What else? Thai. Asia. And then, what else? Pie. Pie itu makanan ya. And then, Bright. Thai. Tyson. What else? Come on. Lie. Berbohong. Ya. What else? Come on. Yang I dibaca I. I. Ya. Line. Nine. Etc. Dan lain-lain. Ya. Using O dibaca U. Ya. Ini dibaca apa tadi? E. Ini dibaca I. Ini dibaca apa? U. U. For example, uniform. UK. United. USA. University. Kalau Arjun bisa nggak? Ada? Arjun. Urgent. Nggak bisa. Ini baca O. Yang dibaca U. Universe. Universe. Community. Community. U. Community. Dan utility.
Usually. Usually. Yeah, usually. Yeah, usually. Very good. Utensil. Then Europe. Europe. Yeah, Europe. European. And then what else? Come on. You. Ya. Next. E dibaca apa tadi? I. Ya. For example, empower. Next. One. Elephant. Eraser. One by inilah. Mention one by one. Hmm, Ada? Apa tadi? Apa? Sebutkan coba. Iguana bisa nggak? Itu I. Jadi kata I enggak E. Ya. What else? Eropa bisa nggak? Eropa itu sudah Europe, European. One. Yang E dibaca E. Let's go. Ini ada landing. Landing. E. Landing ya. Land. Ini apa namanya? Increase. Decrease. 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 E. Decrease. And then one. Here. 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 Ya, Here, here. Here. Here here, apa? here, bisa nggak? Ada? Here, Here. Near. Ya kan? Oke, good job. Next. Continue. Ya. E. Sudah. O sekarang. Dibaca apa? O. oven, O. oven, Oval. Open. What else? Oval. Then mold. Mold. Model. Ya kan? mood, Ada? Mood. Itu double O. Beda. Nanti ada lagi. Ya. What next? Yang kita apa? Mold. Ya. Show. Show. Ya. Selatan. Dan Powell. Powell. oval itu apa? Home.
Vowel itu vokal. Ini ada vowel sound. Ya kan? Tadi ada. Ya, Mbak Nila. Ya. Dan on. Continue. Yang O sekarang. Dibaca U panjang. Ya. U panjang. Nggak bisa. Nah, gini ya. Dibaca U panjang. Contohnya. Cook. Cook. Ya. Cook. Tooth. Food. Mood. 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 What is mood? Mood itu suasana. Ya. Ya. Suasana hati. Ya. Root. Apa itu root? Akar. Ya. Root itu akar. Oke. Smooth. Lembut. Ya. Good. Oke. Good. Good. Oke. Good. Ayu. Good. Good. Begini. Good. 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 Gitu. Oh, good. Sorry. Good. Yes. Very good. Okay. Good. Thank you, Ella. Then. Look bisa nggak? Pardon? Look. Can you type? Look. Cook. Sudah itu cook. Look. Look. Okay. Look. Yes. Look. Okay. Louder. Look. Yes. Next. Took. Telah mengambil. Take took. Look salah mengambil. Took. Sudah mengambil. Oh, Take. Mengambil hari ini. Took. Sudah mengambil. Yes. And then, what next? What? Moon. Bulan. Ya. Then, soon. Gerak. Ya kan? Understand? yeah. Groom. Grooming. Grooming. Itu pesona. Apa? Grooming? Grooming itu pesona. Pesona itu ya look-nya Anda, ya. Pesona, ya. Grooming. Appearance gitu ya, nampaknya. Nampakannya, appearance, ya. What else? Next. Nah ya. And then dibaca I panjang. Ya, dibaca I panjang. Contohnya apa? With, meet, fit, fit, in, keep, cheer, cheer, cheerful. Ya, teen, ya, teenager. Para remaja, teen remaja, belasan ya, teenager, para remaja. Deep, dalam, ya. Apa lagi? Ada? Tin. Chin itu dagu, pakainya I, Oh. ya. Nanti ada lagi ch sendiri. What else? Come on. T. T, T-nya T ya kan teh kan. What else? TSAA itu. T,
Oh, C. Yeah. Yeah, good. Lee. Ya, is. Lintah, ya. List apa? Lis, lintah. Apa? Lintah, lintah. Kalau ya Lintah. lintah. Heeh. Oke. Nah, dengar kan lintah? Yeah. Oke. And then B, lebah ya. B, oke. What next? One. Ya. TH. Dibaca tuh. Ya, contohnya apa? Charming. Menawan. Anggun. Menawan. Charity. Amal. Atau bakso. Ya. Come on, what else? Chalk. What is chalk? Kapur. Oh yeah. Ya. Cheetah. Dan test. Menangkap. Check. Mengecek. Cheat. Curang. Menyontek. Ya. Chain. Cheat. Ya. Cheat. Cheat. Ya. Cheat. Oke. What next? Come on. Champion. What else? Q. Ya. Chat. Ngobrol ya. Dan Cheerleader. cheerful. Cheerleader. Cheerleader. What else? What else? Chart. Bagan. Diagram. Ya. Pernah dengar kan? Yeah. Next. Come on. What else? Ternyata apa? China. China. Oke, China. Yo, apa lagi? Choose. Chosen. Choice. Chosen terpilih. Choose memilih. Choice. Change. Exchange. Mengubah. Exchange. Pertukaran. Ya. Change. Dan what else? One. Sudah cukup ya. Charge. Denda. Ya, charging. Mengisi. What else? Exchange tadi apa Mas? Exchange pertukaran. Dan K dibaca T dibaca K. For example, try, could, ya, how, can, play, cashless, cute, ya kan? Cash. Cash. Cash,
cat, calm, then cloudy, okay? Correct, benar, ya, correct, claim, mengakui, carpenter, what is carpenter? Carpenter apa? Carpenter itu tukang kebun, carpenter, ya, tukang ini ya, tukang perabotan itu carpenter, Car, betul? car, 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 oke, itu kedai, ya. Then, what else? One, increase, meningkatkan, ya, increase. What else? One, stop, stop. oh, What else? Sudah ya, itu. Nanti tambahkan sendiri. Wah, dan GH, ya, ini GH, dibaca F. Ya. GH di tengah, di tengah, di belakang. GH di belakang dibaca F. Contohnya apa? cow, Cup, love, winner, ya, winner. One, round, asal, ya. Terus, enough, ya. Cukup ya. Sekarang yang GH diapit. Ini di drop. Drop itu apa berarti Mbak Nila? Tidak dibaca. Ya. D-nya apa Contohnya, sama yang atas? bedanya kalau GH ini sudah saya kasih titik, berarti GH-nya di belakang. Ini contohnya GH di belakang kan? Di belakang gitu kan? Understand? Yes. Nah, kalau yang GH di bawah, berarti dia diapit. Ya, diapit oleh huruf lainnya. Oh, yeah. For example, knife, knife, Right, GH-nya diapit kan? right, 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 right. Oke, like, right sudah. Ya. What else? Fly. Nggak ada ya. Ada lagi apa? Cukup ya. Nah, nanti saya tambahkan. Selanjutnya ada lagi ini PH. Ya, PH. PH dibaca F. Contohnya apa? person, Photograph. Foto. Phenomenon. Phenomenon. Philippine. What else? Phone.
Browser. Ada? Browser. Oke, face. What else? Face bacanya ya. Semua, what else? Nah, geography ya, geography ya. Physics, physical, physics, P-H-F ya. Understand? Yeah. Okay. Next, apa lagi selain itu? WR dibaca R-nya aja. Dibaca R-nya aja. Punya apa? Right, right, Wrong. wrong. Apa lagi? Written, wrong. Oh, sudah ya. Wrote sudah menulis. Right, wrote, written. Dan cukup ya. Selain itu cukup. Ini adalah dasar-dasar untuk mengucapkan bahasa Inggris berdasarkan letternya, hurufnya. Coba dibaca sekali lagi, Mbak Ila. Apple. Apple. Ada? And. Ankle. 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 Ada? Ankle. Angel. Good. Air. Airport. Airplane. Arrive. Landing. Land. Land. Okay. Then, passion. Station. Okay, good. And then, the next, Island. island. Hmm? Iron. Hmm? Igloo. 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 Okay, next. Ireland. Island. Okay. Ireland. Hmm. Hey. Time. Thai. Time, pie. I semua. Ya. Thai. Thai. Hmm? Bright. Right. Good. Thai. Thai. Titan. 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 Okay. Lie. Line. Height. High. GH nggak usah dibaca. Apa? GH. High. Like. Okay. Line. Like. Nine. Okay. Good. And then Uniform. uniform. UK. UK. Okay. It. United. SI. USA. University. Yes. University. Unique. Unit. Universe. Okay. Good. Community. Community. Utility. Utility. Okay. Usually. Usually. Utensil. 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 Europe. Euro. European. Use. Use. Okay. Good. Next. E. Empower. 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 Hmm? 11. 11. Okay. 11. Eraser. Eraser. Good job. Decrease. Decrease. Yes. Absolutely. Cheer. Good. Chair. Chair. Near. Near. Now. Yeah. Okay. O. Oh. Owl. Owl. Yes. Open. Open. Towel. Towel. Mood. Mode. 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 Thought. So. Forward. Owl. Excellent. Good job. Next. Continue. Vanilla, you can do that. Took. Cook. Yes. Took. Cook. Toot. Food. Foot. Food. Mood. Mood. Fruit.
good, good, moon, good, 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 look, look, took, took, moon, moon, soon, soon, gloomy, gloomy. Okay, very good. And then, sleep, yes, sleep, meet, meet, feed, 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 kin, keen, keep, keep, dear, yes, peace, cheer, cheerful, cheerful, okay, cheerful, teen, teen, teenager, teenager, deep, okay, mhm, peace, deep, mhm. Okay, good. charity, Next, charming, yes, charity, charity, chop, charm, cheetah, yes, cheetah, key, yes, kick, okay, hip, yes, chin, yeah, check, okay, champion, yes, chill, and Japanese. Mhm. Then next, careful, yes, cheerleaders, mhm, chart, China, mhm, choose, chosen, okay, mhm, choose, change, mhm. exchange, chart, Okay, good. fly, Next, group, how, can, fly, cashless, cute, cat, cat, calm, cloudy, correct, mm, claim, cloudy, perfect, this one, cloudy, mhm, correct, climb, carpenter, heart, crocodile, increase, hope, increase, increase, in, apa? increase, Increase, yes, increase. hope, Apa itu increase? apa? Meningkatkan, Oh iya, ya, increase, meningkatkan. Next, cough, apa itu cough? nggak tahu. Cough itu batuk, ya, cough, batuk. Oke, How, love, biasanya F ya, cough. Ini love, GH dibaca F, cough, love, 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 enough, love, rough. Oke, then, love apa mas? pardon? Love, Rough itu kasar, rough. asap, Ya, rough itu kasar. Kalau love, apa? love, Ah, love ini yang the second word, love, tertawa, tertawa. Okay, good job. Enough, cukup, cukup, great. Next, continue. GH di drop kalau diapit. high, Yes. night, Night, egg, eight, light, light, right, bright, mic, night. right, Okay, right. Next, photo, photo. Okay. fenomena, Phenomenon, phenomenon. phenomenon, Okay. Philippine, Yes. phone, Okay. parser, Okay. geography, Yes. physical, Okay, good job. Next. red, Mhm. bright, Okay. wrong, written, Wrong. W-nya nggak usah dibaca R-nya aja. Red, wrong, wrong. red, right, Yes. wrong, written, wrote, Road. Coba dari yang paling atas, yang A, yang mana yang tidak tahu Anda maknanya? Mention Arti- which one? Yes, the meaning that you don't understand. ankle, Ankle, ankle itu apa? Ankle itu pergelangan kaki, ankle. Nah, ya, pergelangan kaki, kaki sama ini ya, pokoknya pergelangan kaki. Istilahnya apa ya?
Sinilah pergelangan kaki Anda. Oke? Jelas ya? Oke. Apalagi yang E, which one? Udah. So, the second line, yang kedua, I glue. I glue. Ya. Biasanya I dibaca I, glue. ya. I glue. Ya. I glue itu rumah penghuni di Kutub Utara. Oh. Rumah S, ya. Rumah S, itu namanya I glue. Ya. Next, Ireland. pada Ireland. Ireland itu negara Irlandia. Oh iya. Ya, Ireland. Hai. Thai, Thai itu dasi. Thai. Thai dasi, pai itu makanan. Makanan pai. Khas Bali itu, pai. Ya, Lie. ada Lie. lie itu berbohong. Lie. Oh. Ya. Kalau diartiin gimana Mas? Nanti aku minta wordnya. Yang Yang lain. yang lain. Kurung. Dikasih. Kurung kayak berbohong gitu. Oke, Nanti misalkan nih. minta wordnya. Oke, ya. Lie. Ini artinya berbohong ya. Lie itu berbohong. Gini. Iya. Okay, you can keep in mind that the meaning of lie in bahasa is berbohong, ya. Don't lie, jangan berbohong. Be honest, ya. Next, you, the third line. Utility. Utility itu sama dengan kit, perlengkapan. Utility itu perlengkapan, utility. Sama dengan utensil. Oh. Ya, perlengkapan atau peralatan, ya. Understand? Iya. Okay, good. Next. Empower. Empower, memperdayakan. Empower itu memperdayakan. Tak Next tolong one. ditulisin Mas. Empower. Okay. Empower, memperdayakan. Nanti Anda, ini ya, memperdayakan. Nanti Anda mengulas lagi. Karena nanti di dasar hadir, ada yang harus diupload, ringkasan materinya. Ya. Jadi nanti Anda parafrase sendiri lagi. Nanti saya kirimkan ke WA, nanti ada parafrase sendiri. Ya. Nah, jadi yang harus diupload di terhadir adalah mengisi rangkuman materi yang Anda pelajari ini dan bukti screenshot Anda hadir di Microsoft Teams. Oke? Yes. Nah. Next. Is there any questions? Selain itu? Nggak ada? No. No. Jadi untuk pertemuan hari ini, kita mempelajari bagaimana greeting and taking works in English speaking. Ya. Kemudian dari letter dulu, hurufnya dulu. Ya, cara pengucapannya dulu harus dilurusin deh. Jadi kalau ada CH dibaca CH. Ya. Kalau ada C1 aja dibaca K, K. Ya. Cry, cook, cow, can, clean, cashless, cute, cat, come, floaty, correct, clean, carpenter. Dan tips untuk tidak medok tadi saya sampaikan lidahnya di belakang gigi, ya. Di belakang? Di belakang gigi. Tapi Ya, menyentuh atas. jangan menyentuh. Jangan. Lidahnya tetap di belakang gigi, jangan menyentuh supaya tidak medok, ya. Selanjutnya dipahami bahwa setiap kita ngomong itu harus hubungan lancar. Supaya lancar itu makanya digabung pengucapannya. Yang bunyi vokal ketemu bunyi konsonan, yang bunyi konsonan ketemu bunyi vokal. Contohnya sebuah apel, an apple. Jangan ada bilang an apple. Kalau an apple berarti masih level SMP. Anda bacanya an apple. I have an apple. I have. Jadi gabung, saya punya. I have. I-nya ketemu I kan, jatuhnya di I. Saya Apa? jatuh.
Kata saya itu kan I. I. I itu jatuhnya di bunyi I kan? Ya nggak? Bunyi apa itu? Bunyi vokal ya. Nah, bertemu dengan have. Have-nya berawal bunyi konsonan. I have digabung. I have. Jangan I have, tapi I have. I have. I have an apple. I have an apple. Have-nya tulisannya have itu, Have. ya kan? Have itu jatuhnya di bunyi F. Sekalipun hurufnya have ya, tapi patokannya bunyinya. Yang jadi pedoman adalah bunyi atau pengucapannya, oke? Nah, maka have itu jatuhnya di F. F itu bunyi konsonan. Ya kan? Ini bunyi konsonan selain A, I, U, E, U. Nanti bertemu dengan an itu sebuah berawal bunyi E. E bunyi vokal. Have fun digabung. I have an apple. Ya, I have an apple. I have an apple. Digabung. I have an apple. Ya, itu supaya fluent begitu. Oke. Nah, lancarnya itu ya ini, Anda lancar itu berarti tidak terbata-bata, ya, tidak salah ucap. Yang jamak ya jamak, yang tunggal ya tunggal, begitu. Ya. Terus confident itu menggunakan intonasi, menggunakan ekspresi, menggunakan body language, menggunakan rhythm, ritme, ya. Mana yang nada dinaikkan, yang diturunkan begitu. Itu confident, pede. Gunakan use your power in your speaking. Understand? Ya, jadi hari ini kita belajar skills of English tadi, to the principle of speaking, and then about reading and speaking, ya, and about the letter in English, about pronunciation. Yeah, understand so far, Mbak Lila? Yeah. Okay, you have to remember because the material always continue until the end. Jadi materi itu saling berkesinambungan sampai akhir. Tidak ada yang lalu dilupakan, tidak ada, nothing. Clear? Any questions? No. No. So next meeting on Thursday, we can learn about days of the week. Yeah, days of the week, about months, about year. Yeah, so because it is about the general vocabulary. Before that, we have to understand what numbers. Yeah, what weather and seasons. Maksudnya Okay. gimana? Pardon? Maksudnya gimana? Next meeting. Oh. Next meeting material, we will discuss about this. Oh. Understand? Yes. Okay. Please prepare about this materials. Any questions so far? No. Nothing? Oke. Jadi ungkapan jika sejauh ini sudah bisa dipahami itu adalah so far so good. Ulangi. So far, so good. Oke, so far so good. Ya. Thank you, Mbak Nila. Before that, we have to take picture first, ya, about your attendance. Oke? Okay. Jadi, keep smile. Yes, right. You can say salam literasi like this. Apa? Like this, L itu berarti literasi. Anda you have to keep your improvement in English sometimes. Ya, like this, coba tangannya begini. Show your fingers. Show your fingers like this. So your apa? Show your fingers. Tunjukkan tangannya dengan jemarinya like this. Ya, understand? Kita foto dulu untuk presensinya. Ya, we take picture for the attendance list. Okay, keep smiling. Coba ekspresinya mana? Tangannya.
Pakai tangan apa nih? Oke. Boleh ungkapan apapun ekspresi tangannya boleh. Mau begini silahkan ya. Okay. Oke. Tetap tersenyum ya. Nah, keep smiling. Oke. Thank you ya. See you next Thursday, Mbak Nila, Yeah. at the same time. Ya, at a 8:15. See you. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minta ininya ya, Mas. Ya, nanti saya kirimkan. Oke. Good night, Mbak Nila.